Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Evina Friska. I'm from ATRI 2090. Uh, we will presentation about morphosyntax. There is the definition is morphosyntax, the combination between morphological and scientific study. Morphosyntax is term used in linguistics, studying the application of morphology and syntax on grammatical categories. Okay, the simply is a morpho, a study of word structure, and syntax, a study of sentence structure. Okay, morphem is the minimal meaningful unit in language. Jadi minimalnya itu ada cannot be divided into smaller unit. Terus di meaningfulnya itu ada it stand for something conceived in the speaker mind. About morphem, di sini ada free morphem and bound morphem. Free morphem itu independent word, jadi dia itu bisa berdiri sendiri, walaupun kata tersebut tidak ditambahkan imbuhan, dia itu bisa berdiri sendiri dan tidak merubah maknanya. For example, water and box. Dia itu cannot be broken down into smaller unit. Jadi benar-benar unit terkecil. Next, di sini ada bound morphem. Bound morphem is a part of another word. Terbagi lagi menjadi dua. Ada inflectional and derivational. Apa itu inflectional? Inflectional is grammatical properties associated with noun or verb. Jadi dia itu tidak akan merubah makna walaupun ditambah suffix. Jadi walaupun ditambahin imbuhan, dia itu tidak akan merubah makna. Terus di sini ada derivational. Derivational itu change part of speech. Jadi jika dia ditambahkan imbuhan, dia itu akan merubah makna. Si kata tersebut itu akan merubah makna. Saya akan menyebutkan beberapa part of speech. Di sini ada first noun. Noun itu kata benda. Pronoun itu kata ganti. Verb itu kata kerja. Adjective itu kata sifat. Adverb keterangan. Preposition kata depan. Conjunction kata hubung. Dan determiner itu petunjuk jumlah. Bisa an, the, dan lain sebagainya. For example, dari functional itu saya punya satu contoh, ada happiness. Dia itu happy itu artinya bahagia, happy itu artinya bahagia, dan kalau chunk of speech kita rubah itu menjadi happiness itu menjadi kebahagiaan. Jadi jika ditambahin ness itu, dia itu akan berubah maknanya. Seperti itu. Okay, next, syntax. Syntax is a grammatical rule of words in forming sentence. Syntax itu adalah aturan grammar dalam bentuk kalimat. Jadi rules-nya itu yaitu syntax. It is a grammatical rules of words in forming a sentence. Usually, in write and spoken sentence, we see syntactic element in words or clause that we usually refer to as subject, verb, and object. Jadi, biasanya itu pada kalimat tertulis percakapan, kita melihat elemen syntax pada kata ataupun klausa, yang biasanya kita sebut sebagai subject, verb, dan juga objek. Okay, next, talk about sentence formation syntax. This is used for subject, verb, object, complement, and adverbial. First, subject is untuk kata ganti orang, verb is untuk kata ganti untuk
kata kerja. Object is untuk menunjukkan objek. For example, destination. Complement is pelengkap. And adverbial same is adverb, yaitu kata keterangan. So, this is my research about Malay. This story or narrative text. So, I was give yellow underline. It has means for more time. For the first meeting, in my opinion, have two different morphemes. Why? Because there is pre-morpheme and bon-morpheme. Where is it? The first word meet is pre-morpheme because that word can stand alone without any word. And for is bon-morpheme because that word always meets other words to make a good words. Jadi meet di sini itu pre-morpheme and nya itu masuk ke inflectional. Why? Because meet and meeting have a same meaning. There is bertemu. And for other the example words like animal, gather, disjusted, collecting, hurrying, until and touched, follow, language, loud, and qualities. It is same. It is still like meeting. For very functional, one more for one example there is unworthy because why? Because it has a different meaning from word is layak and to unworthy tidak layak, tidak berharga. It's uh, entirely is very functional. Ada juga shortly. Shortly ini paragraf ke-5. Shortly termasuk very functional. Okay. This is a result for analyzing text. For the first sentence, the fox stood off and block. Di sini ada the fox. The fox itu termasuk NP. NP itu non-phrase. Di sini ada the-nya. The itu masuknya ke determinan. And fox-nya itu masuknya ke noun. Jadi dia jadi non-phrase. Di sini ada stood. Stood itu verb. Stood itu tuh kata kerja. Of itu masuk preposition. Preposition itu kata depan. Ini of. And-nya itu conjunction. Conjunction itu kata hubung. And load-nya itu verb. Verb itu kata kerja. Like itu. Okay, next. The greedy monkey followed the fox to the trap. Di sini ada the greedy monkey. Greedy monkey itu masuknya ke subject. Follow-nya itu mengikuti. Itu berarti kata kerja, verb. The-nya itu determinan. Fox-nya itu noun. Dan to the trap-nya itu masuk ke adverb. Adverb itu kata keterangan. Okay, next. The sentence, the monkey was up to them. The monkey-nya itu masuk ke subject. Was-nya itu auxiliary. Auxiliary itu ada was where. Terus jadi ini maksudnya auxiliary. Up-nya itu
Verb kata kerja, to-nya itu conjunction kata hubung, dan then-nya itu kata kerja. Verb. Oke, last sentence. Di sini ada the fox. The fox itu masih subject. Did not itu auxiliary verb. Verb itu masuk ke kata kerja, yaitu verb. For-nya itu conjunction, kata hubung. The-nya itu determinan. Monkey-nya itu object. And-nya itu masih conjunction. Conjunction itu kata hubung. Was-nya itu auxiliary. Auxiliary itu ada yang was there itu. Match-nya itu determiner. Determiner itu petunjuk jumlah. Karena menunjukkan jumlah di sentence ini kan. Jadinya masuknya determiner. Disjuncted-nya itu adjective. Adjective itu kata sifat. Oke, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.